Saya minum Elmen Advance Group, tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Need to read over a couple of things, but should be able to start on proper stand-up soon. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.